नमस्कार दर्शक बंधु मो मिता मो लक्ष्मी हांडीशाला चैनल को आपण मान बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ पवित्र रथ यात्रा। तो पवित्र रथ यात्रा आपण मान समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। रत्न सिंहासन छाड़ी आम कालिया ठाकुर बड़दाण्ड को आज आसुचंदी रथरे बसिकी समस्त को आज दर्शन देवे। आम कालिया ठाकुर आम कालिया ठाकुर अति प्रिय। आज आपण मान गोटे प्रसाद रेसिपी शेयर करी। 56 पकड़ आउ गोटे प्रसाद जार ना हूँ नानू मनु पिठा। पिठार ना जेमती टेस्ट भी सेमती तांको बड़िया तो मुझे बनई पारिनी मंदिर बड़िया किंतु जा टिके चेष्टा करी तो आपण कौन पूजा उपास भी ये पिठाटा बनई कि प्रभु पाखे भोग भी लगे पारे कि कौन उपास करके खाई भी पारे जहाँकि यहाँ प्रसादटा तो कौन पूजा उपास खाई भी पारे। तो आज आम कालिया सातर अति प्रिय 56 भोग आउ गोटे प्रसाद नानू मनु पिठा। पिठार ना जेमती देखा भी सेमती आउ टेस्ट बहुत बढ़िया लगे पिठाटा। तो मंदिर बड़िया तो मुझे प्रसादटा बनई पारिनी खाली जा मुझे चेष्टा जहाँ करी भूल रही ताले क्षमा करदेवे। तो आज आपण मान सहित आम कालिया ठाकुर 56 भोग आउ गोटे प्रसाद रेसिपी शेयर करी। तो वीडियोटा को पूरा देखिए जदि भल लगे वीडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर करियो जमारू भूलिए नहीं। चैनल जदि नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करदे पाखे छोट बेल आइकन भी प्रेस करेंगे जहाँद्वारा पठाऊा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबे। तो चलते देखी ना आज रेसिपी। तो ये प्रसाद बनवाई आम गोटे मसला तैयारी करना। तो ये देखिए खंडे जाई फल नहीं ये देखिए 8टा खंडे नवंग नहीं खंडे जाई फल आउ 8टा खंडे नवंग। एथिरे गुजुराती दरकार नहीं बड़ गुजुराती कि छोट गुजुराती दरकार नहीं खाली जाई फल आ नवंग ही मसलाटा तैयारी हम। तो एगुराक सबूक ये हेमदस्तार कुटी नेबी आपको ग्राइंडर करा जाएनी हेमदस्तार कुटी नवा जहाँकि मंदिर में सब जिनिस कुटा होगी दि जाए। तो आपको मुझे देखिए हेमदस्तार देकी गुंड करदबा। तो यहाँ देखिए मसलाटा मुझे रेडी कर सारी बहुत बढ़िया भाव गुंड कर सारी। एवं साइड रखा गैस रे आगुरी कड़े बसई देती माटी कड़े जदि थब आपण पाखे नहीं पारती कि मो पाखे माटी कड़े ना तो डेली जो व्यवहार करूँ से कड़े मुझे नहीं। तो कड़े बसई देती गोटे ग्लास पानी देती से गुड़ देती। तो मीठा आपको जी पसंद से मीठा देवे। गोटे चिमुटा लुण ये स्वाद अनुसार गोटे चमच घी देती गुआ घी देवे। तो ये सब को दे सारापर पानी के फुटवा को दबा आ गुड़ को भल भाव मेल्ट होगा दबा जहाँकि ये मुझे गुड़ को नहीं तो आप चीनी भी करें। तो ये देखिए पानी फुटिकी गुड़ भी भल भाव मेल्ट हो गला। तो ये गैस फ्लेम टा कम करके मुझे सुजी दूची। तो गोटे कप ये सुजी नहीं सरू दाना सुजी नहीं आपण पाखे मोटा दाना सुजी भी थब जदि नहीं पारती। तो सुजी दे सारापर भल भाव मिसई सारी देखिपे। तो देखिए सुजी टिके ही आसला बेलू ये मुझे अटा दूची। तो गोटे कप सुजी रे ये मुझे हाफ कप नहीं अटा माने पूरा फुल करके नहीं अधा करके नहीं गोटे कप सुजी तार हाफ नहीं अटा। तो दीटा मिसेगी नहीं तो अटा देकी भल भाव मिसेगी किसी समय भल भाव जंतीबा जो पर्यंत ये हाथ को लगे से भाया जंतुणी आमको दरकार जमी आम काकेरा पिठा जंतुणी बनाऊँ ये जंतुणीटा से भाया हवा दरकार। तो आप देखिपे किसी समय भल भाव मिसई सारापर जंतुणी बहुत बढ़िया भाव हो गला। मन रखिए अटा सुजी देला बेलू गैस फ्लेम टाक कम करके देवे जहाँकि सुजी अटा भल भाव मिसब आ गेटा गेटा जमी रही। तो आप देखिपे सुजी जंतुणी आटा जो मिसई बहुत बढ़िया भाव हो सारी। एवं आपको मुझे गैस उपर रखिदे लिभेकी घोरेकी छाड़ीदबा किसी समय एमती। तो पूरा बनवा चलतु पूरा बनवाई गोटे बाउल देखिपे प्रथम ये फाड़े नड़िया कोरा ये दे सारापर ये छेना दे दूँगी। आप देखिपे ये नड़िया दे सारापर छेना दूँगी। अध लिटर क्षीर को छिड़ेकी छेना करके नहीं। तो घरे यहाँ मुझे तैयारी छेनाटा छेना नड़िया दे सारापर चेनी ये देती मीठा आपको जी पसंद ये से मीठा देवे। तापर आगुरी जो मसला आम तैयारी करूँ ये देदेबा। ये पूराटा चकटा जाए खाली हाथ में मिसेबे मन रखिए आपको चकटे नहीं आउ ये पूरा कंचा पूरा ही पिठाटा तैयारी हुए पूराटा भजा जाए नहीं पूराटा आठी मु नड़िया कम देती आ छेना अधिका टिके देती नड़िया कम दि जाए आ छेना एथरे अधिका दि जाए। तो आप मीठा जी खाते से चेनी देवे। तो यहाँ ये सारी पूराटा एवं साइड करवा। तो ये आप देखिपे जंतुणी की मुझे जंती छाड़ी देती किसी समय घोरेकी एवं मुझे गोटे प्लेट को काढ़ी देती एवं आपको ठंडा हवा को दबा। प्लेट को काढ़ी सारापर एपट सेपट करके जंतुणीटा मुझे ठंडा कर दूँगी भल भाव देखिपे चटुरे एपट सेपट कर ठंडा कर दे ये ठंडा भी हो गला देखिपे। एवं हाथ में घी हाथ हो भल भाव जंतुणीटा चकटी नवा। आपड़ ये जंतुणी की देखिए जापारे जंतुणी बहुत बढ़िया भाव जंती भी हो बहुत नरम अच्छी जंतुणीटा। जंतुणी जदि ये भल भाव जंतीबे पिठा बहुत बढ़िया हम। मेन पिठार हूँ
ହେଉଛି ଜନ୍ତିବା ହେଉଛି ମେନ୍। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଜନ୍ତିବେ। ଜନ୍ତିଲା ହେଲା ଖାଲି ପାଣି ଲୁଣ ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ ଜନ୍ତା ଯାଏ। ଆଉ ଅଟା ଆଉ ସୁଜିରେ ହେଇଥାଏ ଏ ପିଠାଟା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୁଳା ନେଇଯାଇଛି। ତ ହାତରେ ଗୁଳା ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ହାତରେ ଦଳିକି ଆକୁ ଗିନା ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ବେଶୀ ପତଳା ହୁଏନି, ଟିକେ ମୋଟା କରିକି ନେବେ ଆଉ ଖୋଳଟା ବନେଇବେ। ଟିକେ ମୋଟା ହେଇକି ହେବ ପିଠାଟା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ପୁର ଦେବୁ। ତ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କରିବେ, ଟିକେ ମୋଟା କରିକି କରିବେ। ତ ଏଇ ପିଠାଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହୁଏନି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଖୋଳଟାକୁ ଟିକେ ମୋଟା କରିକି କରିବେ, ବେଶୀ ପତଳା ଜମା କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପୁର ତିଆରି କରିଛୁ ସେଟା କଞ୍ଚାରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନି ବି ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ। ତ ସେସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଫାଟି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁକା ମନେ ରଖିବେ ଖୋଳଟା ଜମାରୁ ମୋଟା କରିବେନି ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା ବି କରିନଥିବେ। ସେଟାକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଖୋଳଟାକୁ ଟିକେ ମୋଟା କରିକି କରିବେ। ତ ପୁର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଯେମିତି ନ ଫିଟିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବେ ପୁର ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲ ଆକାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ଯାହାକି ପିଠାଟା ଏହିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଲ ଆକାରରେ ଏମିତି କରିକି ଏହିପରି କରିଦେବା, ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଟିକେ ନାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ହାତକୁ। ତ ସେ ପିଠାର ସେପ୍ ଗୋଟେ ନେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଇଠି ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପିଠାଟା ମନେ ରଖିବେ ଏହିଭଳି ହେବ। ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା ଖୋଳ କରିବେନି, ମୋଟା ଖୋଳ କରିକି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରଟା ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିଠାଟା ହେଇସାରିଛି। ପୁର ଯେତିକି ଦରକାର ହେଉଛି ପିଠାରେ ସେତିକି ଦେବେ, ଅଧିକା ପୁର ଦେବେନି। କମ୍ ପୁର ଦେଇକି ପିଠାଟା ବନେଇବେ। ଆଉ ଖୋଳଟା ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେ ଖୋଳଟା ଟିକେ ମୋଟା କରିକି କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇକି ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମକଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଗିନା ଟାଇପ୍ର କରିକି ତ ପୁରଟା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ପିଠାର ନାଁ ଯେମିତି ଏ ପିଠାଟା ବି ସେମିତି। ଆଉ ଏ ପିଠାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରସାଦ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଠି କରିସାରିଛି। ତ ଏହିପରି ଆମେ ଯେତିକି ପିଠା ନେଇଛୁ ସବୁଯାକ ପିଠାକୁ ଏହିପରି ଗଢ଼ିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ସବୁ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଗଢ଼ିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପିଠା ମୋର ଗଢ଼ା ସରିଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ତ ସବୁ ପିଠା ଏଠି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରେଇ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଘିଅରେ ଏଇଟା ଛଣାଯାଏ, ତେଲରେ ନୁହଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଛାଣୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ତେଲ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଘିଅ ଦେବେ ନାହିଁ। ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପିଠାଟାକୁ ଜମାରୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘିଅ ଦେଇକି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ତାତି ସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଠା ଦେଉଛି। ଘିଅଟା ଭଲ ଭାବେ ତାତିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ତେଲରେ ବି ଛାଣି ପାରିବେ, ଯଦି ତେଲ ନେଉଛନ୍ତି ତେଲ ବି ଛାଣି ପାରନ୍ତି। ତେଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତତେଇକି ପିଠା ଦେବେ, ଯେମିତି ଆମେ କାକେରା ପିଠା ହେରିକା ଛାଣୁ ସେଇଭଳି ପିଠାଟା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ପିଠା ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଇଛି। ଚଟୁ ନ ମାରିକି କରେଇଟାକୁ ଧରିକି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ତାକି ତେଲଟା ଉପରେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ପିଠାଟା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହେବ। ତ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଲଉଟେଇ ଦେଇଛି। ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଲଉଟେଇବେ, ପିଠାଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନରମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଲଉଟେଇବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପିଠା ଗୋଟେ ପଟ ଲଉଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଠାଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲକୁ ବୁଡ଼େଇ ନେଇ ଟିକେ ମାନେ ଅଧା ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ତେଲଟା ନେବେ। ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ନେବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଲଉଟେଇ ଦେଇଛି। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ନେବେ ଭଲ ଭାବେ, ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼ୁ ପିଠାଟା ହେବ। ପିଠାଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କେମିତି ଛାଣୁଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବେ। ପିଠା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା କମ୍ କରିବେନି, ଟିକେ ନାକୁ ଅଳ୍ପ କମ୍ କରିକି ପିଠାଟା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିନେବେ। ତ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ପିଠା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆକୁ ଏ ଘିଅରୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସାଦ ମାଟି ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ମାଟି କରେଇ ନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଟି କରେଇ ଥିବ ତ ସେଇଥିରେ ପିଠାଟା ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭାରି ପିଠା ଏଠି ଦେଇଛି। ଏହିପରି ସବୁ ପିଠା କରିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନାନୁ ମନୁ ପିଠା। ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠାଟା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଉପରୁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଥାଏ, ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଦିଆ ପୁର ଦିଆଯାଇଛି, ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେଇକି ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ଦେଇଛୁ
बहुत टेस्ट लगे पिठाटा आ बहुत बढ़िया लगे महाप्रभुंकर अति प्रिय नाना मन पिठा पिठार ना जमती आप जानीपे पिठाटा भी सेमती आप केवे जदि प्रसादटा बनई ना थे बनई कि महाप्रभु पाखे यहाँ अर्पण करूँ आ घर लोक समस्त को खाइबा दिंतु। आज तो हूँ रथ यात्रा आप निश्चिंत थे बनातु ए रथ यात्रा पिठाटा को आगू गुंडीचा यात्रा आसूची एमती बहुत सारा पूजा ओषा व्रत भी आसूची आपण सेतबेले भी पिठाटा करिकी महाप्रभु पाखे भोग लगे पारे बहुत बढ़िया लगे पिठाटा पिठार ना जमती टेस्ट भी सेमती तो यहाँ तो प्रसादटा तो आपण कौन पूजा उपास करिकी खाई भी पारती आम कालिया सातक 56 भोगर आउ गोटे नाना मन पिठा आगु को बहुत सारा पूजा उपास प्रसादटा बनईकी निश्चिंत घरे घर लोक समस्त को खाइबा देबे कालिया ठाकुर पाखे भोग लगे समस्त को प्रसादटा खाइबा देबे आउ प्रसादटा आपण मानू केमिति लागिला आ घर लोक केमिति लागिला मते कमेंट करिया जमार भूलिबेनी। आशा करुँची आज रेसिपी आपण मानू निश्चिंत भल लगी आउ जदि भल लगी तो वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करेंगे तो पुणी थे आपण मानू रथ यात्रा बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। तो आज रोचे जय जगन्नाथ पुणी आसबि आ गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि धन्यवाद।